m'a été donné sur la terre et comme au ciel. Et en son nom, les malades sont guéris. En son nom, les murailles se soulèvent. Autorité m'a été donnée sur la terre et comme au ciel. En son nom, les malades sont guéris. En son nom, les murailles soulèvent. Au nom de Jésus, c'est la victoire. Et au nom de Jésus, je suis guéri. Et au nom de Jésus, je suis restauré. Car son nom est tout puissant. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, je suis guéri. Et au nom de Jésus, je suis restauré. Car son nom est tout puissant. Jésus, tu es Alpha, Omega. Jésus, tu es Alpha, Omega. Jésus, tu es Alpha, Omega. Jésus, tu es Alpha, au nom de Jésus, j'ai la victoire. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis restauré. Car son nom est tout puissant. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. Et au nom de Jésus, je suis guéri. Et au nom de Jésus, je suis restauré. Car son nom est tout puissant. Jésus, tu Alléluia. Alpha, Omega. Jésus, tu es Alpha, Omega. Jésus, tu es Alpha, Alpha et Omega. Jésus, tu es Alpha, l'autorité. L'autorité. Elle m'a été donnée. 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 L'autorité. L'autorité. Jésus, tu es Alpha, il est Omega. Jésus, tu es Alpha, il est Omega. Jésus, tu es Alpha, Omega. Jésus, tu es Alpha, l'autorité, elle t'a été donnée. Le Seigneur t'a donné. L'autorité, elle t'a été donnée. L'autorité. L'autorité, elle t'a été donnée. L'autorité. Oh, l'autorité, elle m'a été donnée. Jésus, tu es Alpha, Omega. Jésus, tu es Alpha,
chanter bien fort. Il n'y a personne comme Jésus. Alléluia. Il n'y a personne comme Jésus. Au milieu des fils de Dieu. Il n'est comparable à Jésus. Parmi tous les fils de l'homme. On va chanter ensemble. Il n'y a personne. Il n'y a personne comme Jésus. Vous le connaissez. Au milieu des fils de Dieu. Il est comparable à Jésus. Parmi tous les fils de l'homme. Oh, j'ai cherché. Il n'y a personne comme Jésus. Au milieu des fils de Dieu. Il est comparable à Jésus. Parmi tous les fils de l'homme. On va chercher. J'ai cherché. On va le chercher. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, en tout, j'ai tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne comme Jésus. Au milieu des fils de Dieu. Il est comparable à Jésus. J'ai cherché, personne, j'ai fouillé, personne, j'ai tourné. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il est en haut, en bas, devant, derrière, au-dessus de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, au-dessus de moi. Le Seigneur, il est en haut, en bas, devant, derrière, au-dessus de moi. Il est là-haut, en bas, devant, derrière, au-dessus de moi. Il est là-haut, en bas, devant, derrière, au-dessus de moi. Il est là-haut, en bas, devant, derrière, au-dessus de moi. Jésus est le rocher. On va chanter Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia, Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en bas devant moi, autour de moi. Il est en bas devant moi, autour de moi. Il est en bas devant moi, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en bas devant moi, autour de moi. Il est en bas devant moi, autour de moi. Il est en bas devant moi, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Et à son loué l'éternel, il est vivant. Et à son loué l'éternel, il est vivant. Assemblée, loué l'éternel, il est vivant. Loué l'éternel, il est vivant. Peuple de Dieu,
chanter Alléluia. Chante Alléluia au Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Le peuple de Dieu, j'ai du peuple de Dieu, j'ai du peuple de Dieu, j'ai du peuple de Dieu, et peuple de Dieu, veux-tu chanter Alléluia? Chante Alléluia au Dieu Tout-Puissant. Alléluia, 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 Alléluia. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Nous sommes encore une fois ici ensemble. Nous sommes encore une fois ici dans la présence du Seigneur pour prier, pour faire ce culte merveilleux. Quelle merveille, hein? Avant, on avait 3 cultes par semaine. Maintenant, on a un culte tous les jours dans votre maison. Donc, c'est le moment de prier, de présenter ce culte au Seigneur. Réunissez-vous maintenant. Donnez-vous la main. Et arrêtez de faire tout ce que vous êtes en train de faire. Ceux qui sont en train de balayer, arrêtez de balayer. Ceux qui sont en train d'arranger la maison quelque part, arrêtez de faire tout cela. Vous savez quand la Bible parle que Moïse, il a choisi des hommes pour faire l'adoration dans le tabernacle. Il y avait les fils d'Aaron. Et vous savez qu'est-ce que Dieu a dit aux fils d'Aaron? Ne venez pas devant la présence du Seigneur décoiffés. Et habillez-vous avec la veste sacerdotale. Ça veut dire que le Seigneur est spirituel, mais il veut voir notre position aussi physique. Si vous allez voir un président, si vous allez voir un maire, si vous allez voir quelqu'un d'important, vous allez habiller comment? Avant de continuer, je vais inviter mon traducteur quand même. Il a oublié de traduire aujourd'hui. Le frère Gabriel. Si vous allez devant un maire, si vous allez devant un président, si vous allez devant une autorité, vous allez comment? Vous allez vous habiller, non? Vous allez prendre votre meilleur vêtement. Ah, mais Dieu ne regarde pas ça. Qui te dit que Dieu ne regarde pas ça? La Bible dit que quand Dieu a séparé le peuple et qu'il a fait le tabernacle pour que le peuple de Dieu puisse l'adorer, il a dit aux sacerdotes, les fils d'Aaron, ne venez pas décoiffés dans ma présence. Ne venez pas sans votre veste sacerdotale. Je ne vais pas accepter votre adoration. Donc si Dieu nous demande une certaine posture pour entrer dans sa présence, c'est que c'est important pour nous. Donc arrêtez de balayer. Arrêtez de faire tes affaires. Réserve un moment maintenant de ta vie, de ce moment-là, pour adorer le Seigneur, pour chercher sa face, rester vraiment en communion avec le Seigneur. Le Seigneur cherche cette intimité avec toi. Le Seigneur cherche cette communion avec toi. Le Seigneur cherche cette fidélité avec toi. Donc, si tu viens maintenant dans la présence du Seigneur, en adoration et en prière, et en l'offrant un culte, donc mettez-vous ensemble. Invite un enfant qui est en train de jouer. Invite les gens qui sont dans la cuisine, qui sont partout dans la maison, en train de faire une autre chose. Et dites comme ça, arrêtez tout. Après on va refaire. Maintenant c'est l'heure qu'on puisse offrir un culte au Seigneur, notre Père, celui qui n'a pas eu de frein
freio, Il est allé jusqu'à la fin. ele foi até o fim. Jésus, Jesus, jusqu'à la mort de la até croix, a morte pour na moi et cruz, pour toi. por mim e por C'est lui você. qui mérite Ele merece tout honneur, toda a honra, toute gloire, toda a glória toute louange e todo à ce louvor moment. a esse Au momento. nom de Jésus. Em nome de Jesus. Ferme tes yeux maintenant. Feche os seus olhos Je agora. veux prier pour Vou toi. orar por você. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, Seigneur Père, Senhor Pai, je te demande, Père, eu te peço, que tu viennes, Seigneur. Agora, Seigneur, pour ce culte qu'on est en train de faire para ensemble. esse culto que vamos fazer junto. Seigneur, Senhor, rentre dans chaque foyer. entra em cada casa. Rentre dans chaque maison. Em cada casa. Entre, Seigneur, dans chaque vie maintenant. Em cada vida, Senhor. Seigneur, Senhor, ils sont en train de tout lâcher. eles estão largando tudo. Ils sont en train de tout lâcher, De Seigneur, largar tudo, Senhor. pour entrer dans ta présence. Para entrar na tua presença. Que ta présence soit réelle dans Que a leur tua foyer. presença seja real. Que ta présence soit vive dans leur Seja foyer. viva na sua Qu'ils vida. puissent sentir, Que Seigneur, eles possam sentir, qu'ils Senhor. ont ouvert la porte Que eles abriram a porta de leur maison. da sua casa. Et que tu puisses, Seigneur, E maintenant que tu possa agora recevoir receber l'adoration, a adoração, la o louange, louvor, la gloire, a glória, tout ça pour ton nom. tudo isso pelo On teu va nome. oublier maintenant tous les problèmes. Vamos esquecer os problemas, On va oublier ce qui se passe. o que está On acontecendo va oublier ce qui peut se passer e o demain. que vai acontecer no amanhã. Réserve un temps maintenant Reserva um tempo agora, où ta pensée onde o teu et pensamento ton cœur e o teu coração sera lié está ligado au Dieu ao des dieux, Deus dos deuses, au Seigneur ao des seigneurs. Senhor do Senhor. Continue avec nous dans ce culte. Continua conosco. Aujourd'hui, il y a beaucoup de surprises. Hoje tem muita surpresa. Ah, le culte d'aujourd'hui O culto de hoje va être un culte vai merveilleux. ser um culto Nous allons maravilhoso. avoir un prédicateur. Vamos ter um pregador. Cette fois, il est de loin Dessa vez ele veio de et il est longe venu pour te parler e avec ele veio para falar contigo de ce que Dieu do que Deus a pour toi tem para dans você ce moment. nesse Que momento. Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. Alléluia.
Seigneur, nous avons besoin. Seigneur, inonde ce lieu. Seigneur, nous sommes venus te chercher. Seigneur, sois le centre de nos vies, et qu'on voit s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie, et qu'on s'élève un chant en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies, et qu'on passe s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde, Seigneur, sois le centre de nos vies, et qu'on passe s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de notre vie, et qu'on passe s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Et inonde ce lieu de ta présence.
soit le nom de l'Éternel. Alléluia. Seigneur, nous sommes tous réunis, Seigneur, pour louer ton nom et dire, Seigneur, que nous avons besoin de toi en ce moment. Innove, Seigneur, Seigneur, innove. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Nous allons prier pour tous ceux qui sont en train de nous regarder maintenant. Alléluia. Glorifié soit le nom de l'Éternel. On va prier pour la sœur Katia, Anna Pleschi, Mireille et Léo, Kelly et Senna, Priscilla, Martial, que Dieu te bénisse, Mathéus, le frère Mathéus, c'est un copain du Jiu-Jitsu, que Dieu te bénisse, toi qui écoutes la parole de Dieu. La parole de Dieu, tu puisses passer un bon moment avec nous. Breno da Silva, mon petit-neveu, Ayawa, Imote, Simone Azevedo, Rosa Maria, Samuel Marque, mãe de Jane, que Deus te abençoe, que Dieu te bénisse. Deus te abençoe. Alléluia. Alléluia. Son mari en garde, O mais seu marido elle está em guarda, n'a pas mas perdu ela un culte, que Dieu te não perdeu bénisse. culto, que Deus possa te Alléluia. abençoar. Et Fernando, le pasteur Fernando, O pastor Fernando, qui anime que está em avec son église et avec nous com sua igreja que aussi. está conosco. Lucia et Mario, Lúcia e Mario. Mario c'est mon frère. Mario é meu Que irmão. Dieu te bénisse mon Que frère Deus possa te et abençoar. que tu puisses E partager que tu possa cette compartilhar live avec plusieurs essa personnes live com várias dans pessoas. la Guyane, Na Guiana, pour qu'elles puissent aussi écouter eles la parole possam de também Dieu. escutar a palavra. de Deus. Rodilson Rodilson et la sœur Flavia e a irmã aussi. Flávia também. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o nome do Senhor. Alléluia, Léo et Mireille aussi qui nous Leo e assistent. Mireille que estão nos assistindo. La sœur Katia aussi. Kátia também. Tout ça, des gens qui nous regardent São maintenant. pessoas que nos olham. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o nome do Seigneur Senhor. Jésus, Senhor je Jesus. te remercie, Seigneur Te Dieu, agradeço, Senhor, pour la vie de chaque personne qui est pela en vida train de de cada regarder. pessoa que está Ceux qui nos sont olhando. entrés aussi Esses que entraram também maintenant dans ce canal nesse canal pour écouter ta parole. para escutar a tua Je palavra. prie pour chacun d'eux. Eu oro para cada deles. Je prie aussi, Seigneur, pour E que eu tu oro puisses também, Senhor, que tu ouvrir possa leur cœur, Seigneur. abrir o seu Et que ton coração. Esprit Saint, E que Seigneur, teu Espírito que Santo, ton Esprit Saint vienne, que teu Seigneur, Espírito Santo et qu'il venha le touche maintenant. e que ele toque. Seigneur, agora. que leur cœur soit brisé. Que seja quebrantado. Seigneur, que le cœur soit vraiment Que brisé. seja quebrantado, Senhor. Je prie aussi, E eu Seigneur, oro também pour les personnes assez âgées, Seigneur. aquelas pessoas que estão Seigneur, qui sont déjà âgées, Seigneur, idosos et ceux qui ont besoin de toi, e que precisam de qui ont você, peur, Seigneur. que tem medo. Alléluia. La mère de la sœur A Katia, mãe da irmã Kátia, la sœur Isolina, a irmã que Isolina, Dieu puisse la que bénir, Deus possa que lhe Dieu puisse la abençoar, garder, guardá-la, que Dieu puisse la protéger. protegê-la. Seigneur, protège aussi, Seigneur, Proteja também à tous nos parents, todos Seigneur, nossos de pais, loin et de de près, longe e de perto, oh, même au Brésil, ou até no Brasil, qui est en train, que Seigneur, Dieu, estão de se préparer, Seigneur, se preparando pour cette grande, Seigneur, para esse grande attaque de cette épidémie. ataque dessa Seigneur, epidemia. miséricorde pour ce pays. Tenha Miséricorde misericórdia pour l'Afrique, pela Seigneur, qui n'a África, pas le moyen de se que não tem protéger. meio de se Mais proteger. Seigneur, miséricorde pour l'Europe. E a Europa, Senhor, Beaucoup de pays de l'Europe, muito Seigneur, país da Europa n'ont pas le moyen, não Seigneur, tem meio de se de protéger. se proteger. Seigneur, Senhor, mais toi, tu es notre mas tu protection. és nossa Je te proteção. demande pour la France, E eu peço pela ce França, pays, Seigneur esse Dieu, país, ce pays qui a accueilli tellement de que personnes, acolheu tantas ce pessoas. pays, Seigneur, Senhor, qui est une véritable mère, é país mãe Seigneur, pour beaucoup de para nations. muitas nações. Mais Seigneur, Mas, Senhor, l'hôpital, o Seigneur, est hospital saturé, Seigneur. está, Seigneur, nos anciens, os Seigneur, nossos idosos sont en peur, Seigneur, tenham medo. même de dire qu'ils sont malades. Dizer que estão Parce que, doentes. Seigneur Dieu, Porque, Senhor nous Deus, entendons, Seigneur Dieu, esperamos qui ne sont pas la que priorité. não são a prioridade. Nous entendons ça à la A radio. escuta isso pela rádio, Nous entendons ça à la télé. na Mais pour televisão. nous, ils sont Mas para prioritaires. nós são prioridade. Parce qu'ils sont dans la priorité de notre Porque prière. estão na prioridade da nossa Nous prions pour oração. tous, Seigneur Oramos Dieu, por todos. les anciens de ce pays, Idosos desses les gens países qui n'ont pas le moyen, que não Seigneur. têm meio Alléluia, de se dépasser à l'hôpital de aussi. ir para o hospital. Seigneur, Seigneur, les gens qui sont dans les Que rues, estão Seigneur, nas ruas. qui n'ont pas un lieu pour se Que não têm garder. lugar para se guardar. Seigneur, Senhor, les gens qui sont démunis, Seigneur, estão, Senhor, de toute
toute, Seigneur, sécurité de sociale toda a segurança et qui ont social. peur d'aller à E l'hôpital. tem medo de ir para Seigneur, o hospital. Que tu Senhor, puisses, Seigneur Dieu, que tu être sa possa protection. ser a sua proteção. Seigneur, les gens qui sont cachés, As pessoas que estão parce que ce escondidas, sont des immigrés. porque são imigrantes. Et Seigneur, ils ne savent pas, Ils não Seigneur, sabem, Senhor. qu'ils peuvent aller à Que l'hôpital. eles podem ir para o Seigneur, que tu hospital. puisses venir Que tu leur possa, aide, venir Senhor, en secours. ajudá-los. Seigneur, viens au secours, Venha Seigneur, ao seu du socorro pays de la do France. país da Seigneur, França. je te prie pour notre E eu oro président. para nosso presidente. Seigneur, nos présidents, nos élus, Seigneur. Presidente eleito. Seigneur, nous prions pour tous, Seigneur. Oramos por Que tu todos. puisses leur donner la Que tu possa sagesse. dar Que sabedoria. tu puisses leur donner les stratégies, A papa. estratégia, Pour, Senhor. Seigneur Dieu, amener une solution pour Para ce pays. trazer uma solução para esse Nous país. prions, Seigneur, pour nos présidents. Oramos, Senhor, por nossos Seigneur, presidentes. donne-lui l'intelligence. Dá inteligência. Donne-lui la E capacité. a capacidade. Donne-lui, Seigneur Dá, Dieu. Senhor, Et Seigneur, des hommes et des femmes homens e mulheres à côté de lui, ao Seigneur. seu lado. Pour l'aider dans cette Para situation. ajudá-lo nessa Regarde, je te situação. prie pour nos scientifiques, Senhor, Seigneur. nosso científico, Seigneur, qu'ils puissent trouver la que ele solution. possa achar a Seigneur, solução. donne la sagesse. Dá sabedoria. Donne, Seigneur, E la dá, connaissance qui vient Senhor, de o toi. conhecimento que Pour que precisa. cette maladie, Para Seigneur, que essa doença soit vaincue, seja Seigneur. vencida. Au nom de Em nome de Jésus-Christ. Jesus. Nous te le prions, Seigneur. Oramos, Parce que nous Senhor. croyons, Seigneur, Porque que sabemos tu peux le faire. que tu Je pode te fazer. prie, Seigneur, E eu maintenant, oro, Senhor, pour tout agora, le corps por médical. todo o corpo Seigneur, les médical. médecins qui sont dans le Os combat. médicos que estão no Seigneur, combate. protège-eux, Seigneur. Protege, Ils Senhor. ont laissé leur famille. Que deixaram a sua família. Ils ont laissé leurs enfants chez eux. Deixaram seus Pour filhos. s'occuper de cette nation. Para se ocupar dessa Seigneur, nação. visite, Seigneur, la famille de ces Visita, médecins. Senhor. Console les enfants Consola. de ces médecins. Visite les infirmiers, Visite Seigneur. os enfermeiros. Visite, Seigneur Dieu, tous les corps médicaux, Tout le Seigneur. corps médical. Les pompiers aussi, Seigneur Dieu. Os bombeiros Qui sont também. dans le front de ce Que estão combat. no front desse combate. Protège-eux, Seigneur. Protege, Tu vois Senhor. qu'on va à la télé, Seigneur Olha a Dieu, televisão, qui Senhor. disent qu'on n'a pas de masque, Não tem Seigneur. mais máscara. On n'a pas de protection. Proteção. Mais ils sont devant cette Mas estão na bataille. frente Seigneur, da sois batalha. leur protection. Seja a sua proteção. Garde, Seigneur, nos corps Guarda. médicaux de la France, Corpo Seigneur. médical da Et de França. toute l'Europe au E nom de de toda a ton Europa em Fils. nome de Jesus Cristo. Oh Père éternel, Oh, Pai je te éternel. présente aussi, Eu Seigneur, apresento les policiers, Seigneur, policiais qui sont dans la rue, Seigneur. estão na Ils rua. sont obligés d'être là. que são obrigados Nous a estar sommes lá. ici chez nous, Seigneur. Estamos aqui na Le nossa corps de casa. l'armée aussi qui est au O travail. corpo também. Protège la France. Protege a França. Protège les hommes qui sont devant nous, Os Seigneur. homens que estão na En train de frente. essayer de nous protéger. Tentando nos proteger. Nous prions, E Seigneur. oramos, Nous te Senhor. louons parce que nous pouvons. Te Seigneur. louvamos porque Mais il y a ceux qui ne peuvent pas, mas Seigneur. tem alguns que não podem. Ceux qui sont, Seigneur, dans leur travail. Estão no seu trabalho. Moi, je prie pour eux, Eu Seigneur. oro por eles. Notre église prie pour eux, Nossa Seigneur. igreja ora por Maintenant, eles. je prie, Seigneur, E agora eu pour oro chaque personne qui est en train de nous para regarder. cada pessoa que está no Je seu bénis trabalho. leur maison, Seigneur. Abençoa a Je sua bénis casa, leur quartier. o seu bairro. Je bénis, Seigneur, cette résidence. Essa Que la residência. maladie ne vienne pas dans cette résidence. Que não venha nessa residência. Au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus. Que la protection de Dieu soit sur cette Que a résidence. proteção de Deus seja nessa Donc, residência. tous les habitants de cette Em toda a résidence, habitante dessa nous residência. clamons au Seigneur Clamamos ao pour les Senhor. enfants de cette Pelos résidence, filhos dessa residência. pour les anciens de cette résidence. dessa residência. Seigneur, pour les couples de cette E résidence. os casais. Seigneur, toutes les familles de cette résidence. Toda a família. Nous dessa remettons dans residência. tes mains, Seigneur. Colocamos entre tuas Seigneur, mãos. protège-le. Protège. Envoie des anges à leur Envia secours. anjos ao seu Que la socorro. peur sorte de leur E que cœur. o medo Et que saia. ta protection E vienne. que a tua proteção Seigneur, venha. envoie un ange, Seigneur. Envia um anjo. Et je déclare au nom de ton Eu Fils declaro Jésus-Christ em nome do teu que la filho maladie ne Jesus. va pas arriver dans Que cette a doença não résidence. vai vir nessa casa. Qu'aucun de cette résidence sera Nenhum malade. dessa residência vai Parce que ser nous doente. prions pour cette résidence. Porque oramos Nous por clamons ela. pour cette E résidence. clamamos por Nous ela. clamons pour chaque Clamamos para cada famille de cette résidence. família dessa residência. Au nom de ton Fils Em Jésus-Christ. nome do teu filho. Même s'ils ne croient pas en toi, Até Seigneur. se não crerem em ti. Seigneur, mais moi je crois en Mas toi. eu creio. Je crois dans ta protection. Eu creio na Que tua tes proteção. anges, Seigneur Que Dieu, teus anjos protègent cette résidence. protègent. Protège ce quartier. Protège esse bairro. Protège Marseille. Marseille. Protège l'Europe, Seigneur. À l'Europe. Et protège le monde, Et le Seigneur. monde, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Nous avons besoin de ta direction. Precisamos de ti. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comme s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. En cet instant, Seigneur, sois le centre de nos vies. Et ton bas s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie.
avons besoin. Seigneur, inonde ce lieu. Seigneur, nous avons besoin. Seigneur, inonde, Seigneur. Seigneur, inonde ce quartier. Seigneur, inonde cette Europe. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin. Seigneur, viens, esprit de révélation, souffle sur nous. Seigneur, souffle sur nous. Il vient, esprit de révélation. Seigneur, tu souffles. Seigneur, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation. Seigneur, souffle sur nous. Il vient, esprit de révélation. Souffle sur nous. Inonde, Seigneur, inonde ce lieu. Nous avons besoin. Où vous êtes, dites, Seigneur, inonde ce lieu. Seigneur, nous sommes venus te chercher. Car nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin. Seigneur, nous avons besoin. En ce milieu d'humilité, Seigneur, nous sommes venus te chercher. Seigneur, inonde ce lieu. Seigneur, inonde ce lieu. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous voulons une autre dimension de ta gloire, Seigneur. Nous voulons une autre dimension, Seigneur. Alléluia. 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 Nous Alléluia. prions aussi pour Samuel, Marc, Samuel, Marc, Rose, Marie. ADDI Bordeaux nous regarde a aussi. DDI Bordeaux está nos olhando Que toute também. l'église de la DDI Bordeaux soit Que bénie. toda a igreja da DDI Au nom Bordeaux de seja abençoada em Jésus-Christ, nome de avec Jesus. le pasteur Nathan qui est là-bas, Com o pastor et Natan sa que está lá. famille, E a sua ceux família. qui nous assistent, que Dieu Todos que puisse nos bénir. assistem. Que Deus possa vos Ana abençoar. Preste, Francineide, Elise e Lucimar. Ma maman Elise, ma maman A Lucimar minha mãe Lucimar et ma soeur Elisa, en e a minha Guyane irmã française, Elisa da Guiana sont entrés en Francesa direct aussi. entraram no directo Irmã também. Carmelita, que Dieu te bénisse. Que au Deus nom de possa te Jésus-Christ. abençoar, irmã. Gabriel Franck, Guto dos Santos, aleluia. Kevor, Cleve, Vera, Aden. Chacun de vous qui est en train de nous regarder, Cada de vós que está nos olhando, ne faites pas que un partage. não faz somente compartilhar. Parce que si tu fais un partage, Porque se vocês il n'y a compartilham, que 6% du Facebook somente 6% do Facebook va regarder, vai olhar de tes amis. dos teus amigos. Donc ouvrez les amis Então abra a página dos et envoyez amigos à chacun. e convida cada um. Ne rentrez pas en doute. Não entre em dúvida. Vous pouvez dire, Você pode dizer, ah, mais ils ne vont pas aimer. mas eles não vão La amar. parole de Dieu dit A palavra de Deus que c'est diz l'Esprit de Dieu que é o Espírito de Deus qui prépare le cœur que prepara o coração des gens das pour pessoas recevoir la para parole. receber a palavra. Ton travail, O teu c'est trabalho que de faire, é somente de fazer, rendre de render une opportunité uma oportunidade
oportunidade quelqu'un a alguém de partager ce de moment. compartilhar esse Tu ne momento. sais pas ce que les gens sont. Você não sabe o que as pessoas precisam, Tu ne sais pas ce que les gens sont en train de sentir. o que eles estão sentindo agora. Peut-être Pode ser que beaucoup de gens sont en train d'entrer dans une que dépression. muitas pessoas estão entrando em depressão. Personne qui rit pour toi tous les jours, Uma pessoa que ri com você todo dia, mais quand elle est tout seule, mas quando está só, elle est en train de pleurer. ela está chorando. Vous savez, nous avons des étudiants Você sabe, temos estudantes qui n'ont pas pu partir chez leurs parents. que não puderam ir embora ver os seus pais, Parce que peut-être leurs parents sont trop loin, ou moram muito longe, ils sont seuls. e eles estão só. Ils ont besoin que tu l'envoies. E ele precisa somente que você envia, Aussi, tu partages avec eux. ou que você compartilha com ele. Fais ton travail aussi. Faça somente o seu trabalho. Partage la parole de Dieu. Divide a palavra de Deus. Alléluia. Aleluia. Au nom de Em nome de Jésus-Christ. Jesus Que Cristo. Dieu puisse Que Deus possa continuer continuar à te bénir a te abençoar dans ce moment. nesse momento. Alléluia. Glorifié soit le nom de Dieu. Glorificado seja o nome do Senhor. Aujourd'hui, Hoje, nous allons voir vamos ver une prédication uma pregação par notre missionnaire Fernando. pelo nosso missionário, irmão Fernando. Ça sera en portugais. Vai ser em português. C'est dommage qu'il n'avait pas de traducteur chez lui. Que pena que ele não teve tradutor na sua casa. Mais pendant toute notre culte, Mas durante todo o nosso culto, nous aurons aussi vamos ter também des cultes de traduction traduções. pour que tout le monde puisse Para entendre. que todo mundo possa compreender. Ne sortez pas Não saia pendant la prédication. durante a pregação. Si vous ne comprenez pas, Se você não compreender, continuez à glorifier le nom de continua Dieu. glorificando o nome do Senhor. Continuez à honorer le nom de A Dieu. honra do nome dele. Et priez pour les gens qui sont en train E d'écouter. ora para as pessoas que estão olhando. Priez pour les gens qui sont en train d'écouter. Ore para eles ou que estão Pour que le escutando. parole qui sort de la bouche Para de que a frère palavra Fernando que sai da boca do irmão puisse toucher le cœur des possa gens. tocar os Mais ne partez corações. pas. E não saia. Nous allons encore prier beaucoup pour Vamos toi. orar muito por você aí. Alléluia. Aleluia. Par contre, Mas écrivez un mot escreve dans notre page. na nossa página. Envoyez un message. Envia uma mensagem. Demandez votre prière. Pede a sua oração. Nous avons la sœur Cynthia Tem uma irmã Cíntia qui est en train de noter les demandes que de está prière. anotando os pedidos Qui de est en train de oração. noter votre nom. Que está pedindo e está Donc, anotando o seu profitez de ce nome. moment. E vão aproveitar esse momento Et envoie ton demande de e envia prière. o seu pedido. Dieu te Que bénisse. Deus te abençoe. Comment c'est-tu? Meus irmãos, a paz do Senhor, quero cumprimentar a todos que está vendo essa live da DDI Internacional em Marseille. Quero desde já agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer a Deus pela vida do pastor Etienne, da missionária Cíntia, dos seus filhos e todos os irmãos da DDI em Marseille. Nesta tarde eu vou deixar uma palavra da parte do Senhor ao meu e ao seu coração. A palavra que se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo número 35 diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Vamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, no singular, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? No momento de grande tribulação que a igreja do Senhor está passando na face da terra, em virtude desse vírus que está assolando a humanidade. Essa é a mensagem que Jesus vem deixar ao meu e ao seu coração nessa tarde. Essa é a mensagem que Jesus vem deixar ao meu e ao seu coração nesse dia. Saber que as tempestades irão passar. A Bíblia vai dizer no início do versículo 35, e naquele dia. A expressão naquele dia era o dia em que Jesus proferia as parábolas. Era o dia em que Jesus estava ensinando os discípulos a como se comportar em certas situações. Jesus ele era onisciente. Jesus ele sabia que naquele dia iria ter uma grande tempestade.
Ele disse, vamos até o outro lado. É como uma autoescola. Existe a parte teórica, existe a parte prática da coisa. Nas parábolas, Jesus está dando a parte teórica. Quando Jesus fala, vamos até o outro lado, ele está levando os discípulos para a parte prática do negócio. A Bíblia vai dizer, e sendo já tarde. Agora observe, quem disse que era tarde não era Jesus, mas o escritor. Porque poderia ser tarde para o homem, poderia ser tarde para Marcos, mas o tempo de Jesus é perfeito. Às vezes a gente pensa, Senhor, mas está tarde. Senhor, já é tarde demais. Mas o tempo de Deus, o tempo de Jesus é diferente do nosso tempo. Para o homem pode ser tarde demais. Para o homem pode ser que não vale mais a pena chegar ao outro lado. Mas eu tenho a palavra de Deus para o seu coração nesta tarde. Jesus manda te dizer, é tarde para o homem, não é tarde para Jesus. Jesus está dizendo para mim e para você, aguenta mais um pouquinho, porque vai valer a pena. Hebreus 10, 37 diz, porque mais um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Para o homem pode ser tarde, para o homem não pode ter mais condições de acontecer. Mas a Bíblia diz em Lucas 1,37 que para Deus nada é impossível. Isaías 43:13 diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Então essa é uma mensagem que Deus quer deixar para você nesse momento de crise, nesse momento que a igreja está passando, que o povo está passando uma crise. A resposta que eu tenho para você é, o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Receba essa palavra. Eu vejo pelo menos 3 motivos aqui para os discípulos não terem medo dessa tempestade. O primeiro motivo é, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O primeiro motivo é que Jesus disse, vamos para o outro lado. Se Jesus falou, vamos para o outro lado, não se preocupe com o que se levanta no meio do caminho. A palavra do Senhor, ao meu e ao teu respeito é, você vai chegar do outro lado. Você vai passar por essa luta. Você vai passar por essa tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada a Deus. Descanse no meio da tempestade. Acalme o seu coração. Saiba que maior do que essa tempestade é o teu Deus. Maior do que essa luta que você está enfrentando é o teu Deus. Seja como o salmista, que ele se descansa. O salmista diz assim, deleita-te no Senhor. Ele está dizendo, descansa no Senhor, e Ele concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo, eu vou repetir, tudo Deus fará. Então a palavra que Deus quer deixar para mim e para você nesta tarde é, descanse, acalme o coração, vai valer a pena. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu fui militar da Marinha durante um bom tempo, e se tem uma coisa que eu conheço, é embarcação. A Bíblia diz que Jesus vai para a polpa do barco dormir. Para quem conhece de embarcação, polpa é a parte traseira do barco. É proa e polpa. Eu sou muito mareado, eu sou uma pessoa que vomita muito quando estava navegando. Uma vez eu estava vomitando na proa, na frente do barco. O sargento passou por mim e disse assim, Ramos, vai lá para a polpa descansar, que lá você vai parar de vomitar. E eu achava que não, e eu fui para a polpa da embarcação. Quando eu cheguei lá, eu parei de vomitar na hora. O mesmo sargento passou por mim, eu perguntei, sargento, por que lá na proa eu vomitava e aqui na polpa eu não vomito? Ele disse, Fernando, porque a parte traseira da embarcação é a parte mais estável do barco. É a parte que menos balança do barco. Nem sempre quem está à frente tem a segurança de quem está atrás. A Bíblia vai dizer que Jesus estava na polpa do barco. Jesus estava atrás. Entenda isso. Nem sempre quem está à sua frente tem a segurança que você tem. Sabe por quê? Porque a nossa segurança é onde Jesus está. Receba essa palavra. Não se preocupa se tem pessoas à sua frente. Fique tranquilo se tem pessoas falando, você vai ficar para trás. Você não vai ficar para trás. Você está seguro. Você está guardado pela poderosa mão do Onipotente. Pelas poderosas asas do Onipresente. Você está guardado em Cristo Jesus. Aleluia. Terceiro motivo para os discípulos não ter medo, aqui encerra essa mensagem. O próprio Jesus estava no barco.
Barco que Jesus está, não tem tempestade do inferno que afunde ela. Barco que Jesus está, não tem ondas de Satanás que faça ir por água abaixo. Receba essa palavra. O teu barco não vai a pique. O teu barco não vai afundar. O teu barco vai chegar do outro lado. Barco na Bíblia representa projeto. É só lembrar da Arca de Noé. O maior projeto de Deus é a família. Deixa eu te falar algo. E aqui eu encerro a mensagem. A tua família vai dar certo. A tua família vai chegar do outro lado. A tua família vai cantar o hino da vitória. Receba essa palavra em nome de Jesus e saiba. Aleluia. Deus está no controle de todas as coisas. A vitória é sua. Essa tempestade que a gente está enfrentando nada mais é do que para nossas vitórias ser maior ainda. Saiba disso e receba essa palavra. O mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Glórias a Deus. Deus é fiel. Receba essa palavra. Você vai passar para o outro lado. Essa tempestade não tem o poder de acabar com o que Deus tem para a tua vida. Esse é o primeiro motivo para os discípulos não ter medo. O Senhor falou a respeito. Você vai chegar do outro lado. Aguente firme. Receba essa palavra. No meio de tudo que a gente está enfrentando, saiba de uma coisa. Você vai chegar do outro lado. Maior do que aquele que está contra nós é aquele que está conosco. Maior do que essa luta que se levanta é o Deus que já está de pé. Aleluia. Sabe por que Jesus permite a tempestade? É para você saber quem é quem de verdade. É por isso que a tempestade chega na minha e na sua vida. É por isso que a gente pensa, não tem condições de acontecer. É por isso que a tempestade chega. É para você saber que Ele está no controle de todas as coisas. A Bíblia diz que quando o barco de Jesus sai com eles outros barquinhos. Observe que quando o mar está tranquilo, observe que quando o mar está calmo, tem gente para ir com a gente. Mas a Bíblia diz que quando a tempestade se levanta, só açoita o barco no singular. Aleluia. A tempestade vem nada mais, nada menos do que para selecionar quem é e quem não é na nossa vida. É por isso que a tempestade chega na minha e na sua vida. É para você saber quem é quem de verdade. É para você saber com quem a gente pode contar. Porque mesmo que todo mundo te abandone quando você mais precisa, Jesus, Ele permanece contigo no teu barco. E nesta tarde eu te trouxe aqui para dizer, Ele está contigo no teu barco. Você não está só nessa peleja. A Bíblia diz, nessa peleja não tereis que pelejar, porque o Senhor pelejará por ti. Receba essa palavra em nome de Jesus. Deus está no controle de todas as coisas. A última palavra quem dá é Ele. A última palavra quem dá é Ele. Segundo motivo para os discípulos não ter medo da tempestade. O próprio Jesus, Ele estava dormindo. Jesus está nos ensinando a como se comportar em certas situações. Jesus está nos ensinando a como se comportar no meio da tempestade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta tarde, Ele te trouxe aqui para dizer que no meio desta tempestade, no meio dessa luta que você está passando, descanse. O salmista diz no Salmo 4, versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono, porque Tu, Senhor, me fazes repousar com segurança. Receba essa palavra em nome de Jesus. No meio dessa luta, descanse. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.
l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Et mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Et mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans les joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Encore une fois, je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Alléluia. Glorifié soit le nom de l'Éternel. D'ici quelques instants, Aqui alguns instantes, nous allons commencer vamos começar une prédication sur la prière. uma pregação sobre a oração. Il y a quelque chose de très intéressant. Algo de muito interessante. Les disciples sont venus voir Jésus. Os discípulos vieram ver Jesus Et les disciples ont dit à Jésus, e eles falaram a Jesus: Seigneur, Senhor, nous enseigne à prier. nos ensina a orar. Nous enseigne à prier comme Jean-Baptiste a enseigné ses disciples à prier. Como João Batista ensinou os seus discípulos a orar. Donc, nous avons commencé une étude Então começamos um estudo sur les plusieurs formes de prière, sobre várias formas de oração. sur les plusieurs phases de la E prière. fase de oração. Et nous allons vous amener cette étude aujourd'hui. E vamos trazer esse estudo hoje. Alléluia. Aleluia. C'est une étude É estudo qui parle, Seigneur, que fala: Senhor, enseigne-moi à me prier. ensina a La orar. Bible dit A Bíblia que diz beaucoup de prières que muita oração ne sont pas répondues não são respondidas. parce que nous ne savons pas Porque prier. não sabemos orar. Comme je suis en direct, Como eu estou em direto, l'église est déjà dans la troisième phase de a cette igreja está na étude. terceira fase já. Mais je veux encore répéter un peu Mas eu vou le début. repetir mais uma vez. Le début, O começo, avec quelques versets. com alguns versículos. Aujourd'hui, ça sera Hoje vai ser le début pour vous, o começo para Pour vocês. que vous puissiez accompagner le groupe Para de que você l'église, possa acompanhar le groupe de o l'église grupo da igreja. dans le reste de l'étude. No resto do estudo. Je ne vais pas vous laisser Não vou vous sans la deixar première partie. ter a primeira parte. On ne va pas faire complètement Não vamos fazer comme on completamente a fait à l'église, como fizemos na parce qu'on a igreja. fait un par culte. Porque fizemos por culto. Mais tu auras un petit peu aujourd'hui. Mas você vai ter pouco hoje. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Maintenant, Agora c'est ton moment. é o teu momento. Ton moment d'adorer le O teu Seigneur momento de adorar o Senhor. avec Com quelque chose d'important. algo importante. Vous savez, comme j'ai déjà dit, Você sabe, como eu já disse, nous avons un loyer à payer temos aluguel a pagar. et nous avons tous nos missionnaires E qui sont dans temos le todos os champ. nossos missionários. Et eux là-bas, E eles lá ils ont besoin de toi. precisam de você. Ah, mais pasteur, Ah, mas pastor, je ne suis pas en train d'aller à l'église. eu não estou indo para a igreja, Mais l'œuvre de Dieu continue. mas a obra de Deus continua. Alléluia. Aleluia. Les missionnaires qui sont dans les champs, Os missionários que estão no que campo, nous avons envoyés, que nós enviamos, ils nous attendent là-bas nos esperam lá, pour qu'on envoie les moyens para pour que eux. enviam os meios. Alléluia. Aleluia.
On a prêché sur la loi de la semence. Pregamos sobre a lei da semeadura. Ce que tu plantes, O que você planta, tu vas cueillir. você vai colher. Alléluia. Aleluia. En ce moment difficile, Nesse momento difícil, c'est comme si tu es dans un lieu é como se você estiver no lugar et que tu dois semer e que você tem que semear et que la terre est sèche e que a terra está et seca que tu ne vois pas de pluie. e que você não vê chuva La chegar. Bible dit, A Bíblia diz: l'agriculteur o agricultor qui regarde le soleil, que olha o sol, qui regarde le ciel que olha o céu pour semer, para ne semear, va jamais semer. nunca vai semear. Alléluia. Tu Aleluia. dois semer Você tem que semear et faire la e confiance fazer que confiança l'Esprit de que o Dieu Espírito Santo de Deus va venir vai vir et va faire pousser e cette vai semence. fazer nascer. La Bible dit A Bíblia diz que c'est une loi que é uma naturelle. lei natural. C'est une loi É naturelle. uma lei natural. Si tu sèmes, Se você semeia, tu vas cueillir. você vai colher. Tu n'as pas besoin Você não precisa de regarder la terre. de olhar a terra. Tu n'as pas besoin Você não precisa de rester éveillé. de ficar acordado. La Bible dit A Bíblia que diz c'est que é naturel. natural. Tu plantes, Você planta, tu vas cueillir. você vai colher. Donc nous allons semer. Então vamos semear. Vous allez voir Você vai ver devant vous, diante de vós, vous êtes en train de voir vocês estão vendo le numéro du compte. o número da conta. J'ai demandé la dernière fois Eu pedi a última vez que vous sépariez un enveloppe. que você separa o envelope. Ceux qui ne peuvent pas faire par internet, Esse que não pode fazer pela internet. sépare ton enveloppe. Separa o teu envelope. Mets ton offrande dedans Coloca a sua oferta et dentro. ne touche plus. E não toque mais. Garde cette enveloppe. Guarda. Le jour que tu pourrais aller à la banque, O dia que você puder ir para o banco, tu pourras déposer ça. você vai colocar. Et si tu ne peux pas, E se você não puder, tu vas amener à l'église você vai levar à igreja. quand on va reprendre les cultes. Quando voltaram ao culto. Mais tu seras un homme fidèle. Mas você vai ser um homem fiel. Parce que même dans la difficulté, Até na dificuldade. tu as mis de côté. Você colocou de lado. Je veux prier pour Vou toi. orar por você. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, regarde tes serviteurs olha os teus servos. qui vont comme Seigneur, Que vão, Senhor, à semer maintenant. semear. Seigneur, que tu puisses leur Que bénir. tu possa abençoar. Que tu puisses, Seigneur Que Dieu, tu possa, Senhor, récompenser recompensá-los. ceux qui sont en train de prendre leur compte en banque Estão pegando sua conta no banco. et qui sont en train de faire le transfert Fazendo transferência. de leur dîme et leur offrande. Do seu dízimo e oferta. Bénis-leur Abençoa. au nom de ton Em Fils. nome de Jesus Cristo. Ce qui est mis dans l'enveloppe, Ou que colocaram no envelope. que tu puisses leur bénir Que você possa abençoar. au nom de Jésus. Em nome de Jesus. Amen. Pronto. Alléluia. Je suis capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Le Seigneur fera. Il fera. Je suis capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Le Seigneur fera. Le Seigneur fera. Le Seigneur fera. Dieu est capable de faire ce qu'il dit.
para ti. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera jamais. Notre Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, il accomplit toujours dans sa parole, il fera. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o nome do Senhor. Nous allons commencer à parler un peu Vamos começar a falar um pouco sur la prière. sobre a oração. Le thème c'est Seigneur, O tema é Senhor, enseigne-moi à me prier. ensina a orar. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o nome do Senhor. La parole de Dieu, A palavra de Deus elle nous parle beaucoup sur la prière. nos fala muito sobre a oração. Mais nous avons un dilemme. Mas temos um dilema Toujours nous disons comme ça. e dizemos sempre assim. Pourquoi on doit prier? Por que devemos orar? Pourquoi, si Dieu connaît toutes choses, Se Deus conhece todas as coisas, pourquoi l'homme doit prier? por que o homem deve orar? Pourquoi il ne doit pas faire E lui-même? por que ele não faz ele mesmo? Pourquoi, avant que nous demandons, il ne le fait pas? Porque antes de pedir, ele não faz. Parce qu'il est amour. Porque ele é amor. S'il est le Dieu d'amour, Se ele é o Deus de amor, il connaît toutes choses, ele conhece todas as donc il coisas. devait agir. Então ele devia agir. Le problème de cela, O problema disso c'est une relation é uma relação qui était coupée avec le que foi Seigneur. cortada com o Pour Senhor. que vous puissiez comprendre la prière, Que você possa compreender a oração, vous devez comprendre você tem que compreender qu'il existe deux mondes. que existe dois mundos. Il y a le monde physique O mundo físico et le monde e o spirituel. mundo espiritual. Dans le monde physique, No mundo físico, quand on veut communiquer, quando queremos comunicar, nous sommes près de quelqu'un, estamos perto de ou nous alguém, le parlons ou directement, falamos diretamente com ou ele, nous les appelons par ou téléphone. ligamos por telefone. Ça, c'est le monde physique. Isso é o mundo físico. Dans le monde No spirituel, mundo le espiritual, véhicule de communication, o hábito de comunicação, le véhicule de communication, De communication. mail de communication, c'est la prière. é a oração. Sans la prière, Sem a vous ne oração, pouvez pas communiquer dans le monde você não spirituel. pode comunicar no mundo espiritual. Vous avez compris? Você compreendeu? Donc la prière, Então a oração c'est la é a communication comunicação dans le monde no mundo spirituel espiritual avec le Seigneur. com o Senhor. Mais je n'ai pas répondu à ta Mas eu question. não respondi a sua pergunta. Pourquoi toutes ces choses arrivent Por que todas essas coisas si acontecem? Dieu Se Deus connaît toutes les choses? conhece todas as coisas. Dieu connaît toutes les choses, Ele conhece todas as mais il coisas. respecte des principes. Mas ele respeita princípios. Et des principes donnés par E lui-même. princípio dado por ele mesmo. Un des premiers principes E um dos primeiros princípios qu'il a donné à l'homme, que ele deu ao c'est qu'il a homem donné le libre arbitre à l'homme. é que ele deu o livre-arbítrio. L'homme, il fait de sa vie O homem faz da sua ce vida qu'il veut. o que ele quer. Quand il a créé l'homme, Quando ele criou o homem, il a donné le choix. ele deu a escolha. Toujours pour l'humanité, Todo dia para a humanidade. tout le temps pour l'humanité. O tempo todo para a humanidade. C'était une question de choix. Era uma escolha. Dieu a créé l'homme Deus criou o homem avec le droit de choisir. com o direito de escolher. Le droit de choisir O ce qu'il veut. direito de escolher. C'est pour ça E é por isso, que quand il a créé le jardin quando ele d'Éden, criou o Jardim do Éden, il a dit, ele disse, de tout cela tu peux de manger, tudo isso você pode comer. mais de l'arbre Mas da árvore
de la connaissance, do conhecimento, du bien et du mal, do bem e do tu mal, ne touches pas. você não toca. Mais je veux planter Mas eu vou plantar au milieu du jardin no meio do jardim l'arbre de la vie. a árvore da vida. Donc l'homme avait le choix. Então o homem tinha escolha. L'homme avait le choix Ele tinha a escolha de manger de ce qu'il voulait. de comer o que ele queria. Mais il a décidé E ele decidiu de manger de comer ce qu'il ne devait pas o que manger. ele não devia comer. Et la Bible dit Mas a Bíblia que diz Dieu avait établi que Deus tinha estabelecido une horde. uma ordem. Il a dit comme ça. E ele disse assim: Celui qui pêche, esse que peca, l'homme qui pêche, o homem que peca, va mourir. morrerá. La mort pour Dieu, A morte para Deus c'est la séparation. é a separação. Le mot mort, ça veut dire A palavra morte quer dizer séparation. separação. C'est la séparation entre Dieu É a et l'homme. separação entre Deus e o homem. C'est pour cela E é por isso que l'homme que o homem était séparé de foi Dieu. separado de Et que Deus. Christ est venu. E que Cristo veio. Et il a dit, E ele disse: je suis celui eu sou esse qui peut vous donner la que vie. pode te dar a vida. Parce que le péché Porque o pecado a séparé l'homme de Dieu. separou o homem de Deus. Mais Jésus-Christ Mas Jesus nous Cristo a reliés à Dieu nos ligou a Deus à travers através du sacrifice de la do croix. sacrifício da cruz. Et nous permet à nouveau E nos permite de novamente de prier et parler avec Dieu. orar e falar com Ele. Glorifié soit le nom. Glorificado seja o nome Donc do la Senhor. prière, Então a oração c'est une é communication uma comunicação dans le monde no spirituel mundo espiritual avec le Seigneur. com o Senhor. Et ça nous rend une intimité E avec isso lui. traz uma intimidade. Quand on discute beaucoup avec quelqu'un Quando discutimos com uma pessoa et qu'on parle toujours avec e lui, que falamos com ele tout le temps, todo o tempo, nous développons desenvolvemos une intimité. uma intimidade. Quand tu pries Quando você ora et que tu as l'habitude de la e que prière, você tem costume e hábito da oração, tu vas développer você vai desenvolver une intimité avec uma Dieu. intimidade com Ele. Alléluia. Aleluia. C'est pour ça E é por isso que nous devons savoir que devemos saber qu'il y a plusieurs niveaux de que prière. tem vários níveis de oração. Alléluia. Aleluia. La prière, A oração, les trois niveaux de la prière. os três níveis. D'abord, Primeiramente, l'action de grâce. a ação de graça. Deuxième niveau, Segundo nível, la louange. o louvor. Et le troisième niveau, E no terceiro nível, l'adoration. a adoração. Quand Dieu a voulu Que quando Deus quis reprendre la communication avec l'homme, pegar de volta a comunicação com o homem, il a trouvé un chemin ele achou caminho pour que l'homme puisse rétablir une para que relation. o avec homem restabelece Une uma relation. relação. lui. Mais l'humanité avait oublié E a humanidade tinha esquecido le principe o princípio d'une conversation avec le de divin. uma conversa com o divino. L'humanité avait oublié Ele tinha esquecido que Dieu est le roi des rois que Deus é o rei dos reis et le Seigneur des e seigneurs. que ele é o Senhor do Senhor. Donc il a voulu nous reapprendre, Então ele queria nos ensinar encore une fois, mais uma vez comme s'approcher de Dieu, como se aproximar comme dele, revenir à son como royaume. voltar à sua. Parce que la Bible, Porque a Bíblia, toute la Bible, toda a Bíblia, c'est pas une histoire de religion. não é somente uma história de religião. La Bible, A Bíblia c'est une histoire é uma história de royaume. de reino. Jésus Jesus nous a amené nos trouxe l'opportunité a de oportunidade rentrer dans le royaume. de entrar no reino. Il a dit E ele dans falou sa parole, na sua palavra: répentez-vous, se arrependei, car mon royaume porque o meu reino est proche. está próximo. Donc, Então, nous devons savoir devemos saber tout todo le moyen meio qu'on doit avoir que devemos ter pour s'approcher de Dieu. para se aproximar de Deus. Pour cela, Para isso, dans le passé, no passado, Dieu a choisi un peuple, o Senhor escolheu um povo. c'était le peuple juif, Era o povo qui à judeu. travers de ce peuple, Que através desse povo, il allait donner physiquement ele ia dar fisicamente tous les moyens todo o meio et tout e l'apprentissage, todo o aprendizado. comment l'homme Como o homem devait retourner devia voltar et s'approcher de e Dieu. se aproximar de Deus. Alléluia. Aleluia. Donc, Então, pour s'approcher de Dieu, para se aproximar do pour Senhor, rentrer dans la présence de para Dieu, entrar na sua presença, dans la prière, na oração, il y a un protocole. tem protocolo. Quand Dieu a dit au sacerdote, Quando Deus falou aos sacerdotes, avant de venir dans ma présence, antes de vir na minha tu presença, dois faire un protocole. você tem que fazer Tu protocolo. dois suivre un protocole. Seguir.
Et le protocole, E esse protocolo c'était d'abord era primeiramente venir se laver les mains. vir e se lavar. Il y avait une bassine Tinha uma bacia qui devait passer que devia passar et laver les mains. e lavar as mãos. Alléluia. Aleluia. Ce bassin, Essa bacia ça veut dire quer dizer la purification. a purificação. Quand je vais prier, Que quando eu vou orar, je dois me purifier. eu tenho que me purificar. Je dois oublier tout ce E esquecer tudo qui est en train de retirer ma paix. que está tirando a minha paz. Je dois oublier Eu tenho que esquecer tout ce qui est en train de m'empêcher tudo que está me impedindo d'entrer en relation avec de Dieu. entrar em relação com o Senhor. Je dois oublier les rancunes Eu tenho que esquecer as maguras, et je dois oublier mes problèmes du os travail. meus problemas do trabalho. Ça, c'est pour après. Isso é para depois. Je vais entrer dans la Eu présence. vou entrar na presença do Senhor. Donc, je dois me laver de tout Então eu ça. tenho que me lavar de tudo isso. Comment tu peux parler avec quelqu'un Como você pode falar com alguém sans lui donner attention? sem dar atenção? Comment tu peux discuter avec Ou quelqu'un discutir com alguém sans lui donner attention? sem lhe dar atenção? Donc, je me lave. Então eu me lavo. Donc, je rentre dans la présence Então du eu entro Seigneur na presença do nosso Senhor. et je me lave. E eu me lavo. Seigneur, Senhor, me voici dans ta présence. eis-me aqui na tua presença. Je ne suis rien. Eu não sou nada. Je suis à peine Eu sou apenas poussière. poeira. Je suis à peine Eu sou apenas un homme. homem. Un homme que Homem tu as voulu mourir dans la croix du que tu Calvaire quis morrer na cruz do Calvário pour me racheter de nouveau. para me comprar novamente. Me voici dans ta présence. Eis-me aqui, Senhor. Donc te je amo. commence à me laver. Então eu começo a me lavar. Je commence à me laver. E começo a me lavar. Toute l'honneur, Toda a honra, toute la gloire toda a glória soit donnée à toi. seja dado a ti. C'est ça le principe. Isso é o princípio. C'est ça le principe de la prière. Isso é o princípio da oração. Action de grâce. Ação de graça. Dans ce moment-là, Nesse momento, je suis en train estou de m'approcher de Dieu. de me aproximar de Deus. En ce moment, je suis en train de me laver. Estou me lavando. Et pour me laver, E para me lavar, la Bible dit a Bíblia diz que jusqu'après que logo após qu'il se lavait les mains, ele se lavava as il mãos, venait ele vinha, amener à Dieu trazia a Deus un sacrifice. sacrifício. Parce qu'il y avait une loi Porque tinha uma lei qui disait que dizia: ne viens pas dans la présence du Seigneur não venha na presença do Senhor avec les mains vides. com as mãos vazias. Quand tu viens, ne viens pas que demander. Quando você vem, não vem somente pedir. Présente-toi devant ton Te roi apresenta diante do teu rei avec quelque chose dans la com main. algo nas mãos. Donc ils amenaient leur Então sacrifice ele trazia o seu sacrifício et brûlaient leur e sacrifice. queimava o seu sacrifício. Alléluia. Aleluia. À ce moment-là, Naquele momento, ils étaient en train de honorer ele Dieu. estava honrando Deus. L'honneur, Toda a honra, on ne parle pas que avec la bouche. não falamos somente com a boca. L'honneur se fait avec une A action. honra é com uma ação. Quand tu t'es réuni dans ton salon Quando você se reuniu na sua sala et quand tu t'es mis avec ta e que famille você se colocou com a sua et que tu as família tout arrêté e que você parou tudo pour pouvoir faire un culte au Seigneur. para fazer culto ao Senhor. La Bible dit A Bíblia diz que les yeux du Seigneur que os olhos do Senhor cherchent procuram les véritables os adorateurs. verdadeiros adoradores. À ce moment-là, Nesse momento, Dieu t'a vu. Deus te viu. À ce moment-là, Naquele momento, Dieu t'a regardé. Deus te olhou. Sa présence a E a sua commencé presença à começou se a manifester se dans ton salon. manifestar na sua Sa vida. présence a commencé A sua presença à começou toucher ta vie. a tocar a sua vida. Alléluia. C'est Aleluia. le moment que tu es en train d'offrir É o quelque momento que chose. você está oferecendo ao Senhor. T'entends? No teu Tu tempo, pouvais faire une autre chose. você podia fazer outra coisa. Tu pouvais t'occuper d'une Ou autre se chose. ocupar de outras coisas. Mais tu t'es séparé. Mas você se separou. Tu as pris ton temps de Você séparation pegou o seu tempo de et tu as separação. commencé à offrir E aussi. você começou a oferecer ao nosso Aleluia. Senhor. Aleluia. Ça, c'est le moment Isso é um momento que la Bible dit que a Bíblia diz que tu es en train de te que você séparer. está se separando. C'est ton action de grâce. É a tua ação de graça. Alléluia. Aleluia. Dieu est en train de voir Deus está que tu es dans sa présence. vendo que você está na sua Dieu est en train presença. de voir De vendo que tu veux chercher que sa você présence. quer procurar. Alléluia. Aleluia. L'offrande A oferta est donnée à Dieu. é dado a Deus. Comment je fais ça dans ma prière? Como eu faço isso, C'est Senhor? une honneur. É uma C'est honra. une manière d'honorer le É Seigneur. uma forma de adorar o Senhor. Béni soit ton nom, Seigneur. Bendito seja o teu Jésus nome. nous a enseigné Ele nos ensinou que ton nom soit que o sanctifié. teu nome seja santificado Alléluia. Alléluia. Sur toute la terre. sobre toda a terra, Au ciel aussi. no céu C'est à também. ce moment É naquele que tu as momento commencé à que prier. você começou a orar Tu t'es nettoyé de e que toutes choses. você se limpou de todo
Alléluia, tu t'es nettoyé. Você se limpou. Tu t'es lavé Você se lavou de tout problème, de todo de problema, toute difficulté. de toda Et dificuldade. tu es en train d'entrer dans la E que présence. você entrou na sua Mais pas avec les presença, mains vides. não com as mãos vazias. Tu as amené une Você adoration. trouxe uma adoração. Saint, Saint le Seigneur. Santo, santo seja o Senhor. Saint le Seigneur. Santo, santo Et é o Senhor. maintenant, E le agora, sacerdote qui avait o offert sacerdote que tinha oferecido son sacrifice, o seu il sacrifício, rentre maintenant ele entra agora et va directement e ele vai diretamente dans une table numa mesa où il y avait un objet aonde tinha um objeto qu'il mettait des arômes que ele colocava um cheiro et du feu de e l'autel. fogo do altar. Et quand le feu brûlait cet arôme, Que quando ele queimava, il passait ele passava et ça parfumait tous les lieux. e cheirava todo lugar. Ça, c'est la louange. Isso é o louvor. Donc, avant de commencer Então, antes de começar à entrer a directement dans la entrar présence du Seigneur, diretamente na oração, Dieu nous enseigne. Deus nos ensina Il faut faire avec honneur. que tem que fazer com honra. D'abord, je me lave. Primeiramente, eu me lavo. Après, j'honore. Segundo, eu honro. Et après, je loue E le Seigneur. depois eu louvo ao Senhor. Comment je loue le Como Seigneur? eu louvo? En offrant de parfum. Oferecendo En perfume. offrant quelque chose Algo de moi-même vers le de Seigneur. mim mesmo ao Senhor. Alléluia. Aleluia. Quel est ce parfum? Qual é esse perfume? Ce parfum, Esse perfume c'est ta louange. é o seu louvor. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, je rentre dans ta eu présence. entro na tua Tu presença. commences à louer le E Seigneur. você começa a louvar. Tu ao commences à Senhor, glorifier son a nom. glorificar o seu Tu nome. commences à tirer la présence de E l'Esprit atrair a Saint. presença do Senhor. Tu commences à tirer la E présence de você Dieu vers começa a toi. atrair a presença do Senhor. Quand tu commences à louer le E Seigneur, quando você começa a louvar o que Senhor. tu n'es pas en train de E que réclamer, você não está reclamando. que tu n'es pas en train de verser Que devant Dieu você não tous tes está problèmes, derramando diante. mais que tu suis exactement le Mas que protocole. você segue o protocolo. Seigneur, je mérite rien. Dizendo, Senhor, não mereço Tout ce qu'on est en nada. train de subir, Tudo que eu estou subindo c'est à cause de nos péchés. é somente por causa dos nossos pecados. Donc je commence à prier. Enquanto eu começo a orar, Donc je commence maintenant à louer le eu Seigneur. começo a louvar ao Senhor. Et ma louange commence à E monter o meu louvor começa a subir comme un parfum como um perfume vers l'éternel. suave diante do La Senhor. Bible dit A Bíblia diz qu'à ce moment-là, que naquele momento le Seigneur se o tourne Senhor, et il se tourne ele se dobra et il est prêt à e ele m'écouter. está pronto a me escutar. Alléluia. Alléluia. Aleluia. Glorifié soit le nom de Glorificado seja o nome l'éternel. do Senhor. Nous devons savoir Devemos saber que c'est comme ça que é assim que nous devons que devemos rentrer dans la présence entrar de na Dieu. sua presença. Mais pasteur, Mas, pastor, et c'est pour ça donc é por isso então que ma prière n'est pas que a répondue. minha oração não é respondida. Oui, parce que je viens tout sale, Sim, porque eu venho sujo, avec plein de com problèmes. muitos problemas. Et je pense que Dieu, E eu penso que Deus c'est une décharge, ele carrega, un lixeiro, é um lixeiro, une décharge um lixeiro, où je verse tout sur aonde eu lui. derramo todo sobre J'écoute ele même pas sa e eu réponse. não escuto a sua resposta. Et je pars. E eu vou me embora. La prière, c'était une A conversation. oração é uma Je conversa. parle, Quando eu falo, mais j'écoute. eu tenho que escutar. Mais si je rentre dans la Mas se eu présence, entrar na oração et si je rentre comme je veux, e eu entro como eu quiser, la Bible dit que Dieu n'accepte a pas cette Bíblia diz que prière. você não aceita. Il t'écoute même Ele pas. nem te escuta. Parce que je ne me purifie pas Porque d'abord. eu não me purifico antes. Je ne me lave pas Eu não d'abord. me lavo. Je ne demande pas E eu pardon não d'abord. peço perdão. Je loue pas son nom Eu não d'abord. louvo ao seu nome. Je l'adore pas E eu d'abord. não adoro. Je viens Eu venho et je verse. e eu derramo. Comment tu veux qu'il t'écoute? Como você quer que ele te La escuta? Bible dit, A Bíblia diz: mon peuple périt o meu povo perece. parce qu'il n'examine pas les Porque Écritures. não examina as Escrituras. Si je veux connaître Dieu, Se eu quero conhecer Deus, je dois me baser par son livre sacré. eu tenho que me basear no seu livro sagrado. La Bible, A Bíblia c'est notre boussole. é o nosso mapa, Notre boussole. é a nossa bússola. Il nous enseigne la E ele direction. nos ensina. Si tu veux Se você travailler quiser dans un métier, trabalhar no tu meio, essayes de connaître você tenta conhecer tout ce qu'il y a dans ce métier tudo que tem nesse trabalho. par le livre, Pelo livro, par les études. pelos Si tu estudos. veux connaître Se Dieu. você quer conhecer Deus, Et ça fait plus de e 4000 ans faz mais de que les hommes sont en train de venir que vers os le homens estão vindo Seigneur à travers de la lecture de la através da parole. leitura da palavra. Donc lisez la Então parole leia a palavra et tu vas comprendre. e você vai compreender. Eh bien, comment, pasteur?
Mas como, J'ai pastor? pris tellement. Eu oro tanto. Dieu m'a jamais O écouté. Senhor nunca me escutou. Vous savez pourquoi? Você sabe por quê? Parce que Dieu avait enseigné Porque Deus tinha ensinado un protocole, protocolo, une manière uma que je maneira devais m'approcher de que lui. você devia se Mais si aproximar. tu arrives Mas se você chegar sans te laver, sem te lavar, sans adorer sem adorar et sans louer le Seigneur, e sem louvar ao Senhor, ta prière n'est pas répondue. a tua oração não vai ser ouvida. Paul a parlé de ça. Paulo falou sobre isso. Il a dit comme ça, E ele falou assim: vous n'avez pas votre prière répondue você não tem a sua oração parce que respondida. vous ne savez pas prier. Porque você não sabe orar. Donc s'il dit Então se ele diz qu'on ne sait pas que prier, não sabemos orar, donc logiquement, il logicamente y a une manière de prier. tem uma forma de orar. Parce que lui, il dit, Porque ele diz: vous devez recevoir beaucoup de choses. você tem que receber muitas coisas. Vous devez recevoir beaucoup de choses. Receber. Vous devrez recevoir beaucoup de choses. Você devia receber muitas Mais coisas. vous ne recevez Mas pas. você não Parce que recebe. vous ne savez pas Porque prier. você não sabe C'est orar. pour ça que Dieu a mis des hommes de Dieu É sur por la isso que terre. Deus colocou homens De Dieu sur la de terre. Deus na terra. Dieu a mis des églises, Igrejas, des pasteurs pastores, qui vont vous que enseigner. vão vos Comme ensinar. moi, je suis en train de vous Como enseigner. eu estou Et ensinando. depuis le temps, il a mis. E que mais os tempos ele colocou. Alléluia. Aleluia. Comment, pasteur? Como, pastor? Donc maintenant, je suis en train de te dire, Agora eu estou te dizendo. tes prières ne sont pas As répondues tuas orações não são parce que tu n'as pas respondidas su arriver porque você não conseguiu chegar dans la présence du na Seigneur. presença do Senhor. Dans Isaïe Em Isaías 59, 59, verset 1 versículo 1 et 2 dit comme e ça. 2 diz assim: Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Dieu est en train de dire, Deus está dizendo: je veux t'écouter. eu quero te escutar. Je veux écouter ta Eu prière. quero escutar a tua oração. Je veux même te E eu répondre. quero até te responder. Mes mains ne sont pas courtes As minhas mãos não estão pour curtas pas te répondre. para não poder te responder. Mes oreilles Os meus ne ouvidos sont pas sourds não estão surdos pour pas para t'écouter. não te escutar. Mais votre crime, Mas o seu crime, vos péchés os vossos pecados, mettent une séparation coloca uma separação entre moi entre eu et toi, e você. dit le Seigneur. Diz o Senhor. Entre vous Entre et você votre e Dieu. o vosso Deus. C'est pour cela E é por isso que Dieu que Deus nous a enseigné. nos ensinou. Il a pris son temps E ele pegou o seu tempo de choisir un peuple de escolher um povo et faire un exemple e avec ce fazer peuple. um exemplo. D'abord, Primeiro, tu te laves. você se lava. Après, Segundo, tu offres quelque você chose. oferece. Tu honores ton Dieu. Honra o seu Deus. Deuxièmement, Segundo, tu le loues. você louva. Et E troisièmement, terceiro, tu peux commencer à t'approcher você começa a se aproximar de ta demande, do seu pedido de oração. de ta prière en lui-même. Da tua oração em ele C'est mesmo. ça le processus. Isso é o processo. Alléluia. Aleluia. Par contre, Mas il y a plusieurs manières de prier. tem várias formas de oração. Alléluia. Aleluia. Il y a la manière qu'on dit, le type A forma que dizemos individuel, individual. dans l'intimité avec Na Dieu. intimidade com Deus. Cette manière, Essa forma c'est la manière é a maneira que Jésus a enseignée. que Jesus ensinou. La Bible dit A Bíblia diz que les disciples ont dit, que os discípulos disseram: Alléluia, Aleluia, Père, Pai, Jésus, Jesus, enseigne-nous nos ensina à prier. a orar. Parce que Jean Porque Baptiste João Batista a enseigné ses disciples. ensinou os seus Et nous voulons apprendre e aussi. nós queremos aprender. Donc Jésus a dit, Então Jesus falou quand tu veux prier, que quando você ora, fais comme ça. faça assim. Rentre dans ta chambre, Entra no seu quarto, ferme la porte fecha a porta et parle avec moi qui est esprit, e fala comigo que je suis esprit. que eu sou o Espírito. Alléluia. Donc la Bible dit Então a Bíblia diz qu'à partir de ce moment que a partir daquele que momento je rentre dans que mon eu intimité, entrar na minha intimidade, mais il faut fermer la porte. tem que fechar a porta. Rappelez-vous ce que je vous Se ai dit. lembra o que eu disse? Quand j'arrive dans la Quando présence de eu Dieu, entro na presença de il Deus, ne faut pas que j'arrive eu não tenho que entrar avec plein de choses com muitas et coisas que je verse devant e lui. que eu derramo diante Il ne dele. faut pas que j'arrive tout sale, plein de péchés. Não, cheio de sujeira, cheio de pecado. Je dois d'abord me laver. Eu tenho que primeiramente me Donc lavar. Jésus a dit la même Então chose. Jesus falou a mesma coisa. Ferme la porte. Fecha a porta. Ferme la porte. Fecha a porta. Alléluia. Aleluia. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o nome. Jésus a dit,
ferme la porte Ele falou, fecha a porta et parle-moi dans e l'intimité. fala comigo na intimidade. Il y a beaucoup de choses. Muitas Il coisas. y a des gens qui veulent prier, Pessoa que quer orar, mais ne veulent pas sortir mas não querem de sair son réseau. das suas redes sociais. En même temps qu'il est en train de prier, Ao mesmo tempo que eles estão orando, ils sont dans le réseau social. estão nas suas redes sociais. En même temps qu'ils sont en train de prier, Que estão orando, ils sont en train de faire beaucoup de choses. fazendo muitas coisas. C'est pas que le Seigneur t'écoute pas, Não é que o Senhor não te mais si escuta, tu veux vraiment que ton mas se prière verdadeiramente você quer que a sua oração soit reçue par le Seigneur, seja escutada pelo Senhor, rentre dans ton intimité. entra na sua intimidade. Rentre en particulier avec le Entre Seigneur. em particular com Ele. Observons comme Jésus priait. Observa como Jesus orava. Jésus, quand il allait prier, Jesus, quando ele ia orar, il sortait de la ville, ele saía da cidade il allait dans ce lieu de prière. e ele ia nesse lugar de oração, Il s'appelait le Mont des Oliviers. que se chamava Monte das Et Oliveiras. là, il rentrait dans l'intimité. E lá ele entrava na intimidade. Alléluia. Il Aleluia. se séparait Ele se separava pour prier. para orar. Donc, la manière de prier en intimité avec le Então a Seigneur, maneira de orar com c'est quand intimidade tu com te o Senhor sépares, é quando você se separa quand tu rentres dans e que l'intimité você avec le Seigneur. entra na intimidade. Alléluia. Aleluia. La deuxième façon de prier, A segunda maneira de orar c'est en concordance, é em concordância, en groupe. em grupo. Alléluia. Aleluia. La deuxième manière qu'on va étudier, c'est cette-là A aussi. segunda maneira que vamos estudar é essa. C'est quand nous prions ensemble, Oramos junto en concordance. com concordância. La Bible dit, A Bíblia tout diz ce que deux concordent sur la terre dois concordam na terra, sera concordé au ciel. será concordado C'est no la céu. prière qu'on fait ensemble. É a oração que a gente faz junto. Alléluia. Aleluia. On fait à l'église, Na igreja. on fait en famille. Em Ce família. que vous êtes en train de faire. O que você está fazendo? L'Esprit de Dieu est là aussi. O Espírito de Deus está lá. Et la troisième façon, E a terceira forma c'est en esprit. é em espírito. En esprit, Em espírito que Dieu est en train de que prier. Deus está orando. Alléluia. Aleluia. Tu es en train de prier en esprit avec le Você Seigneur. está. Et la Bible dit, A Bíblia diz, Alléluia, aleluia, que Paul, que Paulo il priait de deux façons. orava de várias pessoas. Il priait en esprit Em espírito et il priait par sa conscience. e pela sua consciência. Alléluia. Aleluia. Donc nous avons deux formes de prière. Temos duas formas de oração. Plusieurs formes de prière, excusez-moi. Várias formas. Et une des formes de prière, E uma das formas c'est cette-là. é essa daqui. On va ouvrir notre Bible Vamos abrir nossa Bíblia et nous allons lire. e vamos ler. Alléluia. Aleluia. Dans l'évangile Em Evangelho d'Éphésiens de Efésios 6, 6, 18 à 19. 18 ao 19. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières. Regardez bien qu'il dit toutes sortes de prières. Toda sorte de oração Et requêtes sous la conduite de l'Esprit. Faites-le avec vigilance et constance et intercédez pour tous les membres du peuple saint et en particulier pour moi. Demande à Dieu de me donner quand je parle le mot que je dois dire pour annoncer avec assurance les secrets de révélation de l'évangile. Glorifié soit le nom de l'Éternel. Glorificado seja o nome do Senhor. Donc, Então, le Seigneur commence à nous apprendre o Senhor começa a nos ensinar comment on doit prier. como devemos orar. Dans le prochain culte, No próximo culto, nous allons conclure la première vamos partie concluir a et oração. nous allons continuer E vamos continuar à parler a falar à partir de ce verset através desse versículo. et vous enseigner E vos ensinar comment on doit prier. como devemos Vous orar. allez apprendre E você vai aprender comment prier pour le prochain, como orar para o próximo, comment prier pour vous, como orar para si comment mesmo, rentrer dans une bataille para entrar spirituelle, numa batalha espiritual. comment rentrer dans une bataille Como entrar numa batalha espiritual? à travers la prière Através da oração. et comme vaincre à E travers como la prière. vencer. Que Dieu vous Que bénisse Deus possa vos pour ce moment abençoar merveilleux nesse momento au nom de maravilhoso. Jésus. Em nome de Jesus. Alléluia. Aleluia. Maintenant, nous allons Agora vamos prier aussi orar também pour Kenya
Kênia Barbosa, família Rian, Sabrina, Jacó de Freitas Ramos est en train de nous regarder, la sœur Aimée, Myriam Ferraz, Daniel Rocha, Cláudio José Naissi, Geise Queiroz, Verenilda da Rocha, Mara Campos, Pastor Rachid est en train de nous regarder. Pasteur Rachid, depuis le Maroc, que Dieu te bénisse. Nora, Melissa Gabrieli, Iris Pitarelli, Laurence Cleonice, ADDI Cabaçu, aleluia. Selma, Orismar, alléluia, la sœur Orismar de Guyane française est en train de nous regarder. Débora Vitória de Natal. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Natal est là aussi en direct. Du Cameroun aussi. A irmã Isla. Philippe de Freitas, le fils du pasteur Gilmar. Et Graziella Carvalho. Graziella, la sœur Graziella aussi nous regarde. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous allons en profiter de ce moment. Pendant que nous prions, pensez à tous ces noms qu'on a dit aujourd'hui. Demain, nous allons aussi être ici pour notre grand culte à 16 heures, où vous allez entendre une prédication de quelqu'un qui sera invité à prêcher et la continuation de l'étude sur la prière. Maintenant, vous allez savoir prier et vous allez avancer dans cette vision au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, bénis à tous ceux, Seigneur, qui ont pris leur temps pour, Seigneur Dieu, prier avec nous. Tous ceux que j'ai cité le nom, que tu viennes leur visiter au nom de ton Fils Jésus-Christ et amener une bénédiction spéciale à chacun d'eux au nom de Jésus.